أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يرد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरी रहमत होगी। आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसमें लाकल कलाम इलाही दिया, जिसमें लाकल कलाम इलाही या रसूल अल्लाह या हबीब मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, दो जहां के दाता है, दो जहां के दाता है, सारा जग मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, के दाता है, सारा जग सवाली है, दो जहां के दाता है, सारा जग सवाली। और चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं, चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं, क्योंकि चांद खुद उनकी, क्योंकि चांद खुद उनकी चौखट का सवाली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, दो जहां के दाता है, सारा जग सवाली है। اور وہ بلال حبشی ہوں یا اویس کرنی ہوں،
وہ بلال حبشی ہو یا عسکرنی ہو، ان پہ مرنے والوں کی، ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے، ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے، تو جہاں کے داتا ہے سارا جگ سوالی ہے۔ ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے، ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے سارا جگ سوالی ہے۔ ان کے والدین کو اس پر مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچے کو قرآن پاک کی یہ تعلیم دلوائی۔ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو ہر تعلیم میں کامیاب فرمائے، اور اس قرآن پاک کی برکت سے اللہ پاک ان کے والدین کے مال جان رزق ایمان میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم يسر لنا أمورنا في الدنيا والآخرة، ولا